NDC for National Chairman Openi Johnson Asiedo Enketia ena eka asembe se woni bonsam ekoto ensa adidi a ewo se watre tenten boni wiase a na yewo mu yi se wani anda honomu a ebeye o se agrodie nanso na ye reality aduane mu ena enipa bebre di agi nkrofo binum ani onyam eye aduane mu ena nipa bebre abrabo asai a omabeye kowisafo eni enipa basaabi a wonti omho ase enipa bebre sha ase o wiase mu no na se school mu a won ni made pa se ba no wiase nyansa nso a onyankopɔ adom wo pa nanso still kakra bi nti no me se Esau eton ni mpanindie ema Jacob erade asam sei ne santi se ebo